mak saya mengirimkan satu video tentang seorang doktor pakar di Amerika. Seorang doktor pakar di Amerika, SubhanAllah, saya akan share nanti di Facebook. Jadi kena follow lah Ibi Ustazah kan. Okey, satu video, dan saya akan memperindahkan lagi video yang dikongsikan oleh seorang doktor pakar di Amerika, yang mana beliau menceritakan, dia kata, ini di antara kajian terkini. SubhanAllah. Mereka yang memang menguruskan dan secara langsung menguruskan COVID. Kita tahu sana lagi sangat dahsyat. Mereka menghadapi musibah ini sangat dahsyat. Lalu doktor pakar ni dia tunjukkan satu kedudukan. Dia tunjukkan satu kedudukan yang sama seperti sujud, tuan-tuan puan-puan sekalian. Dia kata kepada siapa yang COVID positif COVID yang merasa sesak dada dan sebagainya, ada simptom sesak nafas, kerana beliau kata terlalu rugi, ramai sangat yang mati disebabkan COVID dalam keadaan yang tidak berbaloi. Maksudnya dalam keadaan dia tidak buat sedaya upaya. SubhanAllah Allahuakbar. Okey, lalu dia buat dalam keadaan sujud. Okey, duduk sama seperti sujud, lutut macam kita sujud, cuma beza dia letak tangan atas kepala. Yang lain semua sama, tangan atas kepala. Tapi kita dalam keadaan tangan kiri dan kanan. Okey, ini sunnah, ini daripada riwayat yang sahih. Nabi SAW ketika sujud, baginda meletakkan wajahnya di antara kedua tangan. Wajah di antara kedua tangan. SubhanAllah, wajah di antara kedua tangan. Jadi ketika kita sujud, kita letak ni, muka ni antara dua tangan. Kemudian doktor ni kata, cubalah bernafas, tarik nafas dalam dan lepaskan dengan baik. Bahkan doktor ni kata, kalau siapa yang dalam keadaan yang kritikal dan sebagainya, lakukan, buat posisi seperti itu. Tidak sebut sujud sebab dia non-Muslim. Dia kata seperti yang saya tunjukkan tadi, buat sebanyak selama yang mungkin. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Bahkan dia sebut kalau dapat 12 jam. Maksudnya, duduk rehat sekejap, duduk balik, terlungkup begitu. Kerana beliau mengatakan, begitulah kedudukan yang paling terbaik untuk paru-paru, untuk dada, untuk saluran darah, untuk sekian-sekian. Sebab mereka ni, mereka dah hari-hari menghadap. Mereka cuba macam-macam posisi. Dia kata hari ni kita boleh lihat ada yang letak pesakit terlungkup terus. Maksudnya kepala ke bawah. Tetapi dia kata kedudukan yang terbaik, the best. Kan, the best position iaitu position yang dia tunjukkan tadi. Iaitu sama seperti sujud. MasyaAllah. Friends and families, as COVID has become so rampant and so difficult, I am taking this position to show you what are the things that we are doing today in the ICU to help a lot of our patients. If you look at my feet, you look at my knees, my elbows, and my position. We are now in a difficult situation. We're having hard time really delivering oxygen to our patients. We are having truly hard time treating our patients with respiratory failure on the ventilators. So what I showed you is one of the maneuvers that will help you move the oxygen into your lungs and move your lung secretions. So there are this position that I showed you at the beginning of this video helps you to send oxygen to the lower part of your lungs. COVID will attack the lower parts of your lungs, seep out fluids that is as thick as glue, block the lungs, and lead to suffocation, literally, and respiratory failure. Many studies, without a shadow of a doubt, have shown that the best way that we can deliver oxygen is we, the ICU team, place patients in a position on their stomach. Even the better position is what I showed you at the beginning of this video, where you're on your hands and your knees. Then you drop your elbows like this and you put your head down and you breathe in deep and you cough. This is called proning. Proning, P-R-O-N-I-N-G, proning position, that position. Search it on the internet so you'll see even more illustrations and details, but that position is extremely effective in mobilizing all that gunk and thick secretions, glue-like secretions out of the bottom of the lungs, which is the bigger parts
of the lungs out so you can cough it up. And that will recruit your lungs and protect your lungs from suffocating with COVID. The hand washing, don't pick your nose, masks is extremely essential. And there are a lot of people who are talking about it, but what I'm talking to you about is from the heart of the intensive care unit. Yesterday was a sad day. We called it a D-Day. You hear about the D-Day in World War II? This is a D-Day for our ICU team. A lot of deaths occurred yesterday in our hospital from COVID. And it's not a joke, and it's not a hoax, and I can tell you we're not fabricating the data. You have doubts, and you think we, the doctors, are fabricating the data. You're entitled to that thought. Call me. I will take you and show you how people are unnecessarily dying because of this virus. So, to protect you if you get a lung complaints from that COVID, lay down on your stomach as much as you can, 8, 10, 12 hours a day. And if you can be on your hands and knees and put your hands down like this and put your head down so your back is going downwards. In yoga, they call it downward dog. You can drain your lungs. The way to liquefy those secretions also, you can drink ginger and curcumin that is sweetened with a little bit of natural honey. It will soften all those secretions and will come out. The reason we are seeing all those respiratory failures and the respirators and the ICU is because the lungs are being suffocated with that gunk and thick glue-like fluids and secretions and dead cells. So what we hope to do is we hope to move those and not trap them inside your lung and form a glue or like concrete that blocks your lungs, but move them, soften up with those secretions with ginger and curcumin with sweetened honey, and move them by laying down on your stomach or even on your knees and your elbows and put your head down. And if you have a family member that know how to keep themselves protected from being too close to you, let them do a little bit of fine tapping on your chest and mobilize all those secretions. With this, I hope you stay safe. Yes, I am Dr. Rafai. I am a doctor here in Panama City, Florida, and I care for patients with acute COVID in intensive care units of all our hospitals. Love you all. Stay safe. Share this because proning saves lives in the ICU. Proning saves lives in the ICU. Love you all. MasyaAllah. Tuan-tuan apa-apa sekalian, ketika saya membaca kajian profesor-profesor yang saya sebutkan nama tadi, kemudian saya baca juga kajian-kajian lain tentang keajaiban sujud. Telah lama pun saintis jumpa betapa hebatnya sujud untuk kesihatan tubuh badan. Dan ketika sujud, itu kadar yang paling bagus oksigen yang boleh sampai ke otak manusia. Oksigen boleh dibekalkan secara baik, optimum ketika sujud. Subhanallah. Kerana kita tahu ada urat yang sangat halus di kepala, di otak manusia ni, yang tidak mampu dicapai. Ini cuba tuan-tuan puan cari dalam internet bagaimana seorang saintis wanita yang dia buat live, dia bercakap sendiri bagaimana dia boleh masuk Islam. Kerana dia mengkaji ada satu urat yang sangat halus di bahagian otak manusia yang tidak mampu dicapai oleh darah dan tidak akan sempurna. Subhanallah. Maksudnya bila jantung mengepam darah kan, pam-pam darah, ada satu urat yang tidak boleh dicapai. Maksudnya darah tak sampai ke situ. Dia sangat kompleks. Tapi kalaulah boleh capai, manusia akan menjadi sangat baik, sangat tenang, macam-macam lah dia bagi tahu sekian-sekian. Kemudian walaupun manusia itu diletakkan kepala ke bawah, walaupun kaki ke atas kepala ke bawah sekalipun tak akan mampu mencapai. Namun apabila dia mendapati hasil daripada sujud, SubhanAllah Allahuakbar, tapi tak boleh kita terus sujud direct. Dan dia kaji pergerakan solat. Daripada mula berdiri ketika otak berada di atas jantung, kemudian ketika pergerakan rukuk, ketika itu otak sejajar dengan jantung, kemudian kembali proses pengembalian ketika i'tidal, kemudian barulah berlaku proses sujud. Subhanallah, dia kata ketika itulah satu urat yang tak boleh sampai darah ke kepala otak akan sampai. Dan asbab itu wanita ini, saintis ini masuk Islam. Subhanallah, dia cerita bagaimana. Dan kemudian dibuat kajian-kajian keajaiban. Subhanallah Allahuakbar. Dan hasil daripada kajian, saya baca kajian,
Lebih daripada 20 lebih manfaat sujud kepada kesihatan manusia. MasyaAllah. Dan kadar sujud ada kadar yang terbaik untuk jantung, untuk pernafasan, untuk paru-paru dan sebagainya. Dan kita akan mendapat ketenangan yang optimum. Sebab itu Allahu Akbar. Ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh seorang sahabat tentang apakah amalan yang paling yang terbaik, yang sangat dituntut, yang terbaik dalam Islam. Antaranya Nabi menjawab, melamakan sujud. Kamu sujud, berlama-lamakan sujud. Subhanallah. Dan dalam satu riwayat menggambarkan, menceritakan tentang betapa Rasulullah SAW pernah satu ketika solat, ini bukan solat berjemaah lah. Rasulullah ketika berdiri, Rasulullah membaca Al-Baqarah. Kemudian Rasulullah menyambung surah Ali Imran. Kemudian Nabi menyambung surah An-Nisa. Subhanallah, lebih kurang dalam 5 juzuk sahabat-sahabat sekalian. Rasulullah membaca. Kemudian Rasulullah rukuk dalam kadar tempoh yang sama. Lamanya ketika Rasulullah berdiri. Kemudian ketika Rasulullah sujud. Rasulullah sujud pun dalam tempoh yang selama lebih kurang bacaan Al-Quran dalam 5 juzuk. Subhanallah, Allahuakbar.